ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахшти ҷей. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкаш мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо ҳамчунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот чиз намуд реклама ки дошта бошед, марамад сурат маълумотша дар WhatsApp имо рӯйкунем. дар видео оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор аст Opel Zafira бо нархҳои арзон, сечкаҳои арзон ва дутта дига Hyundai Starex аст ки якташ 13000 сомонӣ аст ки бо нархи арзон ва Daewoo Lacetti, Daewoo Nexi ва Opel Astra G бо дигар намуд мошина аст ки бо нархҳои арзон. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор аст. мо дар видео оянда ҷудо карда баҳри шумо пешкаш мекунем. خب کورس امروزه باشه بدر 1000 روبل برابر است به 163 سومونی. ما باشد نوار اثر میکنیم مرامت رفتیم. یکم ماشین فروشی امروزه است برادران Hyundai Starex است که سال برویشش 2000 سال که سوچوریش دیزل. آبیو موتور 2 لیتر коробка مکانیکا حالت ماشین میگد میونه. خداوی 70% بالون سرنی حجتاش بوچدگه. ماشین بدران خیلی نخدا حالت میونه. خب عین حال قرار داد در شهر پنجاکت و فروخته میشد با نرخ 13000 سومونی. نرخ اخیران شد دیگه ارزان نمیشود. اگر مرسدس 190 باشه میگد علیش میکنیم. این رقمش است، رقم مگافون کار میکنه و در رقمشون هم ایمو هم واتساپ پیوست دارن. حالت ماشین میونه 13000 سومونی. نرخ اخیران شد دیگه ارزان نمیشود. نلی چی سومکتی نمی نرخ اخیران شد. با کدام شما که معقول باشه اگر که میخواین که باشه این رقمش راست مگافون کار میکند دیگه معلومات چه گیره ماشین بدرون در پنجاکی. دوستان عزیز لایک را فراموش نکنید و کدام نمود ماشینی که با شما در کامنت نویسین. ما از آدمان فروشنده ها یعنی که جدا کرده پیشکش میکنیم نوار تا آخرش تماشا کنین. ماشین ارزان بسیاره. بگذاریم بعد دی ماشین فروشی. دی ماشین فروشی است برادران Daewoo Nexi است که سال برویشش 1995 است که به لیزینگ از ارزش کار میکند. موتور اکونومی پراستو 6 لیتر коробка مکانیکای ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین 7 ماه دیگه حجت دارد. 4 تا بالون 80%. خداوی کدگی سالن تازه الکتروپاکت 4 دیسک. ماشین میگه فقط کمترش که یک تای کریل میگه کمتر پوشیدگی دارد. دیگه همه جاش 100% تای کریل کمتر میگه پوشیدگی دیگه همه جای ماشین میگه 100%. آماده دیگه جاشا بینین. خب عین حال قرار دارد در نوعیه واسه و فروخته میشد با نرخ 13000 سومونی که باز ارزان میشود. تا قسمی خولی میگه عموما علیش پالیش نمیشود. یکم رقمش است رقم واویلون تاجیکستان کار میکنه و دوم رقمش نمره رسی است که نشان کار میکنه و در رقم رسیش هم ایمو واتساپ پیوست دارد و 7 ماه دیگه حجت. ماشین میگه نخدو است بدرون 13000 سومونی و معامله سودایی خوبم دارد. با کدام شما که در کار است مرامت تماس گیرید. اگر شما دا همین خیلی ماشینای فروشی، خانه، زمین، کوارتیر، اگر ماشینای بورکش کدام نمود رکلام که باشد مرامت با ما تماس گیرید که صورت معلومات در واتساپ ایمو رو کنیم و در ویدیو آینده همین خیلی فروش دا میگذاریم. دوستان عزیز برای مهنت‌های ما همین لایک را دریغ ندارین گذارید و اگر امکان باشد همین سیلکای نواری ما رو در کدام سایت‌هایی که میتونید پدیدساز کنید. رحمت برای دستگیری همتون. بگذاریم با سه ماشین فروشی. ماشین فروشی نوبتی است برادران باید تگه است Hyundai Starex است که ماشینای مسافرکش یعنی که 14 آدمه ساستینای بهترین. سال برویشش 2000 سالی که سوچوریش دیزل آبیو موتور 2 لیتر коробка مکانیکا حالت ماشین میگه بهترینه. ماشین میگه خیلی که دست یک آدم نگشته یگان جوش یگان کمبودی ندارد. 6 ماه دیگه حجت دارد. 4 تا بالون میگه پاچکای خداوی کدگی است. سالن تازه الکتروپاکت دیسک همه جاش بهترین حالت بدرون. این ماشینی که به راسخود کم گشتگی است به کمبودی است. نرخش میگه 40000 سومونی گفته است. ما کدامی که میخرد ارزان تر کرده میتیم و ماشین قرار دارد در شهر پنجاکند. Hyundai Starex در شهر پنجاکند ارزان و معامله خوب دارد. این همین رقم است رقم مگافون کار میکنه و در رقمشون هم ایمو هم واتساپ پیوست دارد. حالتشون میگه بهترینه 100% اومده بینین
муомила мекунем. Дӯстони азиз, марамат дигар маълумотои бештар ва аниқша аз рақамҳошон худатон гирем. Мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Daewoo Lacetti Badron светои сафед соли 2006 2005 солае ки сӯзишвориш бензини холие. Абиё мотораш мега 1.616 коробкаш автомат. Мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин 100% мегирӣ, фақат газ метиҳӣ. Электропакет, кондитсионер, 4 диска, 4 балонаи 70%. Мошинча опшн Badron нахадаё соза мегирӣ, фақат газ метиҳӣ. Айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Хуросон ва фурӯхта мешавад бо нархи 30,000 сомонӣ ки боз арзонтара мешавад. Балоншам соза мегӯяд, хадавоям кадагӣ астай. Хай мошинча мега опшн чанқа ки дасти як одамда гаштесай. 30,000 сомонӣ дар ноҳияи Хуросон рақамошон мегафон аста кор мекунад. ба кадоми шумо ки лозим астай марамат тамос гиред, бо арзонтара мешавад. Дӯстони азиз, шумо дам агар ҳам хеле мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон маҳсулот, ягон аппарат, кадом намуди фирма чизе ки рекламада бошад, марамат пешниҳод кунед, мо рекламада мегузорем. Панҷум мошини фурӯшӣ астаи Badron Opel Vectra астае ки соли 2006 1995 астае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Мотори 1.8 литр гуфтага астаи соҳибуш, коробкаш механикае. Мошин мега дар ҳолати хуби техникае, нахадоае мегирӣ газ метиҳӣ. Чихолои нав, 4 диска, ҳолати балоно корӣ астае. Раднои краска. Мошин Badron хай нахадоае гуфтага астае, нашад ҳуҷҷат ва дигар маълумотоша ягон чи гуфтагӣ дестае. Газшам нехали гази колбаса будае. Хоб, нархи мошина мега 18,000 сомонӣ гуфтаистем, бо арзонтарам мекунем ва мошинча қарор дорад дар шаҳри Кӯлобда Badron. Кадомитон ки мехаред рақамошон вавилон аста кор мекунад, метавонед ки аз замин ба рақамҳо дигар маълумотша гиред. Мошин агар савдо нашуда бошад, метавонед ки савдо кунед. Нархаш арзанда барои ки 95 соли 18,000 сомонӣ. Тем ки ҳамин светохчон светои хадавоянд. Марамат хай мошинчара успед кунед ва савдо када гиред. Мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Opel Zafira астаи Badron ки бо нархҳои арзон соли 2006 2000 солае ки сӯзишвориш бензини холие. Мотор экономия просто 1.6 литр, коробка механика. Мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Мошин мега як сола ҳуҷҷат, яъне ки солона ҳуҷҷаташ ҳастай. 4 та балон мега пачкай. Мотор мега беҳтарин хадавои кадагӣ. Мошинча опшн нахадоае, хеле ки дасти як одам дай. Айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз ва фурӯхта мешавад бо нархи 40,000 сомонӣ ки боз арзонтар карда мега метиҳем. Омада мошина мега аз пеш бин мега муомила дора Badron. Хай балонша пачка задай, бо ҳуҷҷат доштай. Ҳамаш мотор хадавои кадагия. Мошинча нахадоае, электропакет. Хай намедонам бо ишахтон аниқ мекунем. дар ноҳияи шаҳри Туз нархаш арзанда астае. Метавонед ки занг занед, рақамошон TCL. Дӯстони азиз, кадом намуди марка ки мошине ки шумо мехаред дар комментария нависта монед. Агар ки мо ёфтем, якум шуда шуморо пешкаш мекунем. шумо ҳамин меҳнатҳои моро қадрдонӣ мекунед, чикор кунед, ҳамин лайк казанед ки лайк барои чие ки видеои мо паҳн мешавад. Ай лайк мо ягон чи фоида намегирем, фақат просто як бародар соҳиби мошин мешавад. Масалан шумо лайка мезанед, видео паҳн мешавад, одамои мошинхар мошинҳоро мехаранд ва навора то охираш тамошо кунед. Мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс астаи Badron ки сечка элеганс, инам хеле свето. соли 2006 1994 астае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Мотор 1.8 литр, коробка механика. Мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Мошин 4 та электропакет, 4 диска, 4 балони 80%. Салоншам тоза, элегансай. Мотор, коробка ҳамаш 100% мега. Мошинчара мегирӣ, фақат газ метиҳӣ. Балоншам нав будае. Мошини шаҳрия мега соҳибаш омада бинед. нархша мега 36 та мега. Кадоме ки мегира бо арзонтара мешавад. мошини Badron дар душанбе 36 та муомила ва савдош дар назди капоти мошин. ин ҳамин рақамошон астае, рақамҳои TCL Тоҷикистон астае кор мекунад. ба кадометон ки лозим астае марамат тамос гиред. хай мошин бо арзон мешуда. агар ки ҳамира арзон кунад, арзандаи Badron мошинчара ай дастатен марамат занг занед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Opel Astra G астаи Badron ки инам хеле свето астае ки светои хадавои
мошинча мегӯяд нахадуае. соли барои 1999 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор мега экономни простой 6 литра коробка механикае ҳолати мошин мега беҳтарин бадр мошинча нахаду электропакет ҳама чи дорад раднои краска балон 80%, салон тоза мошин мегад хелаки дасти як одамда гаштиса. мошинча бадро ҳолаташ нахадо мегад соҳибаш омада бинед. нарша мегад 37 мегад кадоме ки мегирад арзон метиҳем, яъне ки муомилаи худра срочно мегад пул дар кунае. ва мошин қарор дорад дар ноҳия яъне ки шаҳраки Исфара бадрон савдои хубаш дар назди капоти мошинае. ин ҳамин рақамҳо ҳастанд, рақамҳои вавилон кор мекунад ба кадоми шумо ки лозим астанд маромад занг занем. ва дар имрӯза навор ҳамин мошинои фурӯшӣ буд то видеои оянда.